बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ज़िंदगी में आपने बहुत से ऐसे वाक़यात सुने होंगे जिसमें बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े सुल्तानों ने सारी ज़िंदगी शराब नोशी, ज़िना और नौजवान लड़कियों का रक़्स देख देख कर गुजारी। लेकिन इन सब अय्याश बादशाहों का अख्ताम इतना बुरे तरीके से हुआ कि इनको सुनकर तारीख़ में एक बार फिर अपने सीने में लिखते वक्त थरथरा जाती है। इस तरह का एक ऐसा बादशाह तारीख में गुजरा जिसने सारी ज़िंदगी शराब नोशी, ज़िना और लड़कों के जिस्म के साथ खेल खेल कर अपनी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन इसका अंजाम इतना बुरे तरीके से हुआ जिसको सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ के मुंह से सुनते हुए लरज़ जाएंगे। आखिर वो कौन सा बादशाह था जो कि सल्तनत अब्दुल अज़ीज़ का दोस्त होने के बाद आखिर उनमें ऐसी क्या लड़ाई हुई कि सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने इस बादशाह को उसके महल की दीवारों के नीचे दफन कर दिया था। आखिर वह बादशाह एक नेक और बहादुर शहजादे से इतना जालिम बादशाह और बद किरदार कैसे बना, यह सब आपको आज की इस वीडियो में सुनाएंगे। यह वाक़या कुछ इस तरह का है कि एक दफ़ा सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने अपने हिसाब किताब के वज़ीर को हुक्म दिया, जो कि ख़ास तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए तारीख़ में बड़े बड़े बादशाहों, बड़े बड़े हुक्मरानों की तारीख़ निकाल कर सुल्तान को देता था। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े हुक्मरानों की तारीख़ सुनता और पढ़ता था। एक दफ़ा वज़ीर ने सुल्तान के सामने एक ऐसी तहरीर लिखी जिसमें किसी ज़ालिम बादशाह के बुरे अंजाम के बारे में लिखा हुआ था। जब सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने वह तहरीर देखी तो इतने में सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ तमाम दरबारों से मुखातब हुआ और कहा कि आप सब लोगों ने तारीख़ में बहुत नेक दिल और बहादुर सुल्तान भी देखे होंगे, लेकिन तारीख़ में कुछ ऐसे बादशाह भी गुजरे जिन्होंने अपने जुल्म से लोगों को खौफजदा कर दिया और सारी ज़िंदगी इनकी शराब नोशी, ज़िनाकारी में गुजर गई। लेकिन इनका अंजाम वो हुआ जिसे देखकर बड़े बड़े बादशाह कांप गए थे। फिर सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि यह वाक़या कुछ इस तरह का था कि जब मैं सल्तनत के सुल्तान के तख्त पर बैठा तो तख्त नशी होने के चंद दिनों बाद मैं अपने घोड़े पर सवार हुआ और जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। तो वहाँ शिकार करते करते मेरी नज़र एक काफ़िले पर पड़ी। जब मैं इस काफ़िले के करीब गया तो पता चला कि वो काफ़िला हमारे पड़ोसी बादशाह के बेटे शहज़ादे अली जान का है। मेरी शक्ल शूरत से वो भी पहचान गया कि मैं सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान हूँ। मैंने इसको मेहमान नवाजी की दावत दी, लेकिन उसने किसी लंबे सफ़र के बारे में बताया और कहा कि वापसी पर आपके पास मेहमान नवाजी ज़रूर करेंगे। चूँकि वह हमारे पड़ोसी बादशाह का बेटा शहज़ादा था, लिहाजा मैंने पड़ोसी बादशाह के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता था। लिहाजा मैंने उसको वापसी पर हमारे महल में दावत दी। वक्त गुजरता रहा। 2 माह बाद सिपाही ने आकर खबर दी कि हजूर शहज़ादा अली जान के काफ़िले ने महल से कई मील दूर पड़ाव किया हुआ है और शहज़ादा अली जान अपने एक एलची भेजा और उसने आकर खबर दी कि शहज़ादा अली जान सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ के पास मेहमान बनकर आ रहा है। मैंने हुक्म दिया और महल में उसके इस्तकबाल के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी। शहज़ादा अली जान गुफ्तगू और शक्ल सूरत से बहुत बाअखलाक इंसान लगता था। उसके इरादों को मैं जांच ना सका। वो महल में पहुंच गया। मैंने उसकी अच्छी खातिर तवाज़ु की और मेरा बहुत करीबी दोस्त बन गया। चंद दिन बाद वह अपने बाबा की जगह पर तख्त नशीं हो गया और उसने मुझे दावत दी, तो मैं उसकी दावत पर से मुबारकबाद देने के लिए उसके महल पहुंच गया। लेकिन तख्त नशीं होने के चंद माह बाद मुझे खबर मिली कि शहज़ादा अली जान बादशाह बनने के बाद उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। इसलिए अपने महल के ताखाने में 500 नौजवान और हसीन जमीन लड़कियाँ खरीद कर रखी हैं। उसने महल के बाहर एक बहुत बड़ा चबूतरा बनवाया जिस पर बैठकर वो पूरी सल्तनत का नज़ारा करता है और हसीन जमीन लड़कियों को देखता है। बाजार की सारी शराब शहज़ादा अली जान खरीद लेता है। सारी रात इस महल में शराब नोशी की दावत चलती है। रात के आखिरी पैर में वो इन कनीज़ों के ताखाने में चला जाता है और जो भी कनीज़ उसे पसंद आती है वो उसके साथ जिना करता है। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि वो इन 500 कनीज़ों में से तमाम को नंगा कर देता है और इन 500 के सामने एक कनीज़ के साथ अपनी हवस पूरी करता। और हर रात इसी तरह होता। हर रात वो किसी नई कनीज़ के साथ जिना करता और उसकी सल्तनत में गरीब को दुश्मन की निगाह से देखा जाता है। वो गरीबों को पकड़ कर उसने ऐसी जेल बनवाई जिसमें वह नंगा करके फेंक देता था। ना ही उनको खाने के लिए कोई दिया जाता और ना ही पीने के लिए। वहीं वो गरीब मजलूम इसी जेल में भूख और प्यास और सर्दी की वजह से तड़प तड़प कर मर जाते थे। लेकिन इस जालिम बादशाह अली जान को ज़रा भी तरस न आता। मैंने इसको एक बार ख़त लिखा कि तुम्हारे बाबा तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे।
تم آخر کون سا مقصد لے کر بادشاہ کے منصب پر آئے ہو؟ تم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آؤ ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ تو اس نے میری ایلچی کو ہی قتل کر دیا اور آگے سے مجھے دھمکی دے دی۔ جاسوسوں کے مطابق مجھے خبر ملی کہ جب میرا ایلچی پیغام لے کر گیا تو سیدھا اس کے پاس گیا تو وہ ایک کنیز کو ننگی حالت میں گود میں بٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے سامنے میرے ایلچی کو قتل کر دیا۔ جب اس بات کی خبر مجھے ملی تو میں نے اسی وقت ایک لشکر تیار کیا اور اس کی سلطنت کے بڑے حصے پر حملہ کر کے اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور اس کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر اگلی بار تم نے میرے سفیر کو ذرا سی خراش بھی پہنچائی تو تیری بادشاہت بھی تو سے چھین لوں گا۔ مزید مجھے جاسوس سے خبر ملی کہ وہ نہ صرف شہزادہ علی جان بد کردار انسان ہے بلکہ اس کی چھوٹی بہن وہ بھی اپنے بھائی سے پڑھ کر بہت ہی بد کردار عورت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اسے خیال آتا ہے تو نہ ہی وہ اپنا سپاہی کو بخشے اور نہ ہی کسی باورچی کو اور نہ ہی پہرے دار کو۔ اب اس کے قریبی پہرے داری سے ڈرتے ہیں اور وہ بہت بد کردار عورت ہے۔ اس کے کمرے میں ہر وقت 10 وحشی قسم کے مرد ہر وقت موجود رہتے ہیں اور سارا دن اس کے کمرے میں شراب نوشی اور زنا کاری کا کام ہوتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور مختلف بادشاہ اس کے سلطنت پر قبضہ کر کے اس کی سلطنت کو چھیننے لگے، لیکن وہ شراب کے نشے میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کو ذرا بھی سمجھ نہ آئی کہ اس کی سلطنت ایسا ایسا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں بادشاہ علی جان کا ایک وزیر تھا جو کہ پہلے اس کے بابا کے پاس وزیر رہ چکا تھا۔ وہ سب سے سخت نفرت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ کے منہ پر تو کچھ نہ کہہ سکتا، لیکن اس نے پوری کوشش کی کہ اس بادشاہ علی جان سیدھے راستے پر آ جائے۔ وہ ہر وقت اس کو سدھارنے کی کوشش کرتا، لیکن بادشاہ علی جان اس کو مارنے کی دھمکی دے کر چپ کروا دیتا۔ جب میرے جاسوسوں سے مجھے یہ خبر ملی کہ اس کے جہنم نما محل میں ایک وزیر ہے جو اس بادشاہ علی جان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، میں نے سوچا کہ اگر میں اس وزیر کے ساتھ ملاقات کر کے کچھ ایسی ترکیب سوچوں جس سے میں اس کے محل پر حملہ کر کے اس کے ساری سلطنت پر قبضہ کر لوں اور اس درندہ نما بادشاہ کو جو کہ شراب کے نشے میں ڈوب چکا تھا اس کو اپنے انجام تک پہنچا دوں۔ میں نے اپنے جاسوس کے ذریعے اس کے وزیر تک ایک پیغام پہنچایا کہ سلطان عبدالعزیز تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جب اس نے میرا پیغام سنا تو سمجھ گیا کہ میں اس سے کس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے جاسوس کی مقرر کردہ جگہ پر پہنچ گیا اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میرا ساتھ دو تو میں بادشاہ علی جان پہ ایسی ضرب لگاؤں گا کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا میں نے اس وزیر کی مدد سے اس سلطنت پر حملہ کر دیا اور اس کی ساری سلطنت اپنے قبضے میں لے لی۔ جب میرے سپاہی اس کے محل کے اندر داخل ہوئے تو کسی بھی کنیز کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ ساری کنیزیں اپنی اپنی جان بچانے کی خاطر ننگی بھاگ رہی تھیں۔ ہمارے سپاہی اپنی آنکھوں پر ہاتھ دے کر لڑ رہے تھے اور اس بادشاہ کے سپاہی کو تلواروں سے کاٹ رہے تھے۔ جب یہ سارا منظر میں نے دیکھا تو میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور کہا، اے میرے مالک، اس گناہ گار بندے کو تم نے اتنی بڑی فتح نصیب فرمائی۔ اور اس طرح ہم نے تمام کنیزوں کا لباس میں ملبوس کر کے آزاد کر دیا اور میں نے اس سلطنت میں اعلان کر دیا کہ جو بھی آدمی کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑ گیا اس کی گردن اتار دی جائے گی۔ اور اس طرح جہنم نما محل میں نے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے تاکہ اس محل کا اس صفحہ ہستی سے نام تک مٹ جائے، کیونکہ اگر یہ محل موجود رہا تو ضرور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس محل میں اتنا عرصہ تک غلیظ کام ہوتا رہا اور اس طرح میں نے اس کی اتنی بڑی سلطنت پر بڑی آسانی سے قبضہ کر لیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔